इंफॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिक वीडियोस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं असद सियाल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुनिया में बहुत से मुकामात बनाए तो इंसानों के लिए गए थे, लेकिन कुछ हादसात की वजह से उन्हें इंसानों से ही छुपाना पड़ा। इनमें पुरस्रार घर, पुरस्रार कमरे और छुपी हुई सुरंगें शामिल हैं, जिनके बारे में सुनकर हजरत इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि इन इलाकों को अपनी आंखों से देखा जाए। इस तरह की खुफिया जगहों को देखना वाकई दिलचस्पी का बायस होता है कि जब इस जगह पर रोज हजारों लोग आते जाते हों, लेकिन उन्हें भी इस जगह के बारे में इल्म ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनकी हकीकत हर कोई नहीं जानता। दोस्तों, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का नाम सुनते ही हमारे जहनों में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सबसे पहले आता है। इस मुजस्समे के हाथ में मौजूद मशल को देखकर बहुत से लोगों ने ये ख्वाहिश भी की होगी कि काश ये उस मशल पर खड़े होकर पूरे न्यूयॉर्क का नजारा कर सके। कई साल पहले आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी भी कर सकते थे, क्योंकि शायद आपको ये मालूम ना हो कि इस मशल के अंदर एक कमरा हुआ करता था जिसके अंदर आया जाया जा सकता था। लेकिन 30 जुलाई 1916 को इस कमरे को बंद कर दिया गया, क्योंकि पहली जंग अजीम के दौरान कुछ जर्मन एजेंट्स ने ब्लैकटोन आइलैंड और न्यू जर्सी शहर के कुछ रास्तों में बम धमाके कर दिए थे, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई थी और लाखों लोग जख्मी हुए। जिसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मशल में मौजूद कमरे को बैन कर दिया गया, क्योंकि इसी कमरे में छुपकर इन एजेंट्स ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मशल में ही एक ऐसा पुरस्रार कमरा मौजूद था, बल्कि इसके अलावा ये मुजस्समा और भी कई राजों से भरा हुआ है। एक मर्तबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे कुछ मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। उन्हें जेर जमीन एक तहखाना मिला। काम रोककर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाया गया। जांच पड़ताल करके बताया गया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इस जगह बनने से पहले यहाँ एक किला मौजूद था, जो 1807 के दौर में फोर्ट वुड के नाम से जाना जाता था। इस किले को ब्रिटिश आर्मी के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि इस कमरे में बड़ी मिकदार में गोला बारूद और बहुत से हथियार बरामद हुए थे, जिन्हें इस किले में इमरजेंसी के वक्त जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए छुपाया गया था। अहराम मिस्र। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप बात करते हैं मिस्र में मौजूद अहराम मिस्र की। कहा जाता है कि अहराम मिस्र में कई छुपे हुए कमरे मौजूद हैं, जिनमें कई पुरस्रार और खौफनाक राज छुपे हुए हैं। इसके अलावा तहकीक से ये बात भी साबित हुई कि इन पिरामिड्स में ऐसे कमरे भी मौजूद हैं जिनमें अरबों खरबों रुपयों का खजाना छुपा हुआ है, जिसे मिस्री शाही खानदानों के किसी भी शख्स की मौत के बाद उसकी मम्मी के साथ दफनाया जाता है, ताकि वो मरने के बाद भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सके। दुनिया में अहराम मिस्र सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस पिरामिड ने अपने अंदर कई राज अभी तक छुपा रखे हैं। 1970 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके अंदर मौजूद एक सुरंग दरियाफ्त की, जिसमें कई छुपे हुए कमरे मौजूद थे। इनमें से कुछ कमरे अहराम मिस्र के नीचे मौजूद थे। कहा जाता है कि इनमें जो छुपे हुए कमरे मौजूद हैं, उनमें ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं जिनके बारे में जानकर आज का इंसान दंग रह जाए। अहराम मिस्र के मुतालिक हासिल होने वाली अब तक की आगाही भी इन्हें पुरस्रार कमरों की वजह से ही मालूम हुई। माहिरीन का कहना है कि ऐसे हजारों कमरे अहराम मिस्र में मौजूद हैं, जिन्हें अभी भी दरियाफ्त किया जाना बाकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डिज्नी वर्ल्ड के एक बंद पड़े आयरलैंड को दुनिया की पुरस्रार जगह माना जाता है। डिज्नी वर्ल्ड अमेरिका के शहर में मौजूद 27,292 एकड़ पर फैला हुआ एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स और थीम पार्क है, जिसका आगाज एक कंपनी ने अक्टूबर 1971 में किया था। ये पार्क अमेरिका और दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर थीम पार्क्स में से एक है, लेकिन इस पार्क में एक बंद पड़ा आइलैंड भी मौजूद है, जो कि कभी इन आने वाले सयाहों के लिए भरा होता था। इस आइलैंड को डिज्नी वर्ल्ड पार्क में 1974 में खोला गया था और इसका नाम डिस्कवरी आइसलैंड रखा गया। इस आइलैंड को एक जंगल की शक्ल दी गई थी, जहां जानवरों और परिंदों को पाला जाता है, ताकि यहां आने वाले सयाह जंगल के माहौल का मजा भी ले सकें। लेकिन 1999 में इस पार्क की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स सिर्फ अपने मजे और शौक को पूरा करने के लिए जानवरों को जान से मार रहे हैं। ये लोग बंदूक से उन जानवरों का शिकार भी करते और इसके अलावा इन्हें पकड़कर बुरी तरह मारते, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो जाती थी। इस वाक़े को सुनकर चंद अफराद दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने डिज्नी कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें डिज्नी पार्क को $90,000 का एक भारी जुर्माना भरना पड़ा, जिसके बाद 1990 में इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये आइलैंड आज भी डिज्नी पार्क का एक हिस्सा है, जहां आने वाले ज्यादातर सयाह इस बारे में बिल्कुल
بالکل بھی نہیں جانتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آئی لینڈ کو بھوت پریت کی وجہ سے بند کیا گیا اور جانوروں کے شکار والی کہانی فرضی تھی۔ تاہم سچ کیا ہے اس کا علم آج تک نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ پارک اب مکمل طور پر ویران ہے۔ نیاگرا فال۔ معزز دوستوں، اب آپ کو نیاگرا فال میں چھپی پراسرار جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نیاگرا فال کے کنارے جب آپ سڑک کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں چونے کے پتھر سے بنی ایک چھوٹی سی غار موجود ہے جو کہ دنیا سے چھپی ہوئی ہے۔ اس غار کو بدروحوں اور آسیب کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر رہنے والے سنیکا آئیڈیاس نسل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ ایک شیطانی روح پائی جاتی ہے جو اس غار میں پچھلے 300 سال سے بھی زیادہ عرصے سے قید ہے اور یہاں سے آزاد ہونے کی خواہش میں بھٹک رہی ہے۔ اس غار کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان اس غار میں غلطی سے چلا بھی جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے بدقسمت انسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ایسے واقعات پیش آنے لگے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تاہم یہ عقیدہ ان افراد کا ہے جو اس غار کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں۔ چند افراد نے اس غار کو اندرونی طور پر دیکھ رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کہانی سراسر جھوٹ ہے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ بہرحال اس غار کو دنیا کی پراسرار جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نیو یارک سیکرٹ ریلوے ٹریک۔ دوستو اب بات کرتے ہیں نیو یارک شہر کے نیچے چھپے بند پڑے ریلوے اسٹیشن کے بارے میں۔ نیو یارک شہر کی آبادی 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور اس میں کوئی ایسی جگہ یا علاقہ موجود نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں کا مقامی شہری نہ جانتا ہو۔ لیکن یہاں کے لوگ اس وقت حیرت میں مبتلا ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ ان کے نیو یارک شہر کے نیچے ایک مکمل ریلوے اسٹیشن چھپا ہوا ہے جہاں یہ افراد پہلے نہیں گئے تھے، نہ ہی اس ریلوے اسٹیشن کے بارے میں انہوں نے کسی سے سنا۔ یہ ریلوے اسٹیشن نیو یارک کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے نیچے موجود ہے جس کا نام اسٹوریا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کا نام ٹریک 61 ہے۔ اس کے علاوہ اسے روسی فریٹ پلیٹ فارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کو دنیا کی نظر سے چھپا کر ذاتی استعمال کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کی مدد سے اس کے اوپر موجود 5 اسٹار ہوٹل میں آیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ خاص افراد کے لیے ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ والی جگہ سے دور رکھا جائے اور ان کا قیمتی وقت بچانے کے لیے بھی بنایا گیا تھا جو کہ اس ہوٹل میں مہمان بن کر آتے تھے تاکہ ان امیر کبیر افراد کو اس ہوٹل تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اسٹیشن کو 1938 میں شروع کیا گیا۔ اسے سب سے پہلے امریکہ کے آرمی جنرل نے استعمال کیا۔ اس کے بعد امریکہ کے وزیر اعظم نے اسے 1940 میں اپنے استعمال میں لیا۔ اس ریلوے اسٹیشن پر اس وقت چلنے والی ٹرین آج بھی اسی اسٹیشن پر کھڑی ہے کیونکہ اس جگہ کو 1960 میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور دوبارہ کسی کو بھی اس ریلوے اسٹیشن میں جانے نہیں دیا گیا۔ حالانکہ کچھ فوٹوگرافرز اور نیوز اینکر نے یہاں چوری چھپے داخل ہونے کی کوشش کی لیکن یہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے ان کے کیمرے توڑ کر انہیں گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس لیے اس وقت اس ریلوے اسٹیشن میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات منظر عام پر نہیں آ سکی۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکی حکومت نے کسی خفیہ پروجیکٹ کے تحت اس ریلوے اسٹیشن کو عوام کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔